Aw ni ɲankuma maa minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu yɛrɛ bɛ k'an lamɛn an ka radio kan nin ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ORTM fɛ ni ka ɲininkaliw tɛngu ministre ɲɛmaa nɔrɔbila la an b'aw hakili lajigi ko kabi kalo tile 21 2022 san na Colonel Assimi Goïta ne ale ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye a y'a ka danaya ta ni ka da ministre kan min ka baara ɲɛsinnen bɛ marabolo ni mara cɛbɔli ma walasa ka ministre ɲɛmaa ne o ye Dr Choguel Kokala Maïga ni ka ɲɔrɔ bila wagati la n'a fɔra o ma premier ministre par intérim nanzarakan na bi anw y'an ŋaniya ka ɲininkaliw tɛngu a la baara jumɛnw de kɛlen bɛ jamana kɔnɔ jumɛnw de bolodani b'u bolo an bɛ don min na komi bi an bɛ fɛ ka jamana ta fan yɛrɛ dɔn ɲininkali ninnu sigira o de hukumu kɔnɔna la monsieur le ministre i ni ɲankuma baasi t'i la nin ye a dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna ye i bɛ ministre ɲɛmaa ka minɛn kɔnɔna la an bɛ don min na komi bi an bɛ fɛ ka dɔn ni baara ninnu ni nɔgɔya de bɛ da ɲɔgɔn fɛ walima n'u ni gɛlɛya de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ aw fo ka waleɲuman dɔn sani n ka don kuma la kosɛbɛ n bɛ bonyamasegin kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta n'o ye transition président ye i y'a fɔ cogo min na an bɛ baara min na bi o ye ka an ka premier ministre Dr Choguel Maïga n'o a degunnen dɔɔni ka o nɔrɔ labila wagati la an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn a ye danaya mun da n kan baara mun don baara kolo ka gɛlɛn mais mɔgɔ kelen baara tɛ n b'a dɔn fana ni Ala sɔnna a ma gouvernement mɔgɔ minnu bɛ yan ministres cɛ fara muso kan ni an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ ministères kɔnɔna la ani an ka jamanadenw yɛrɛ bɛɛ ka fara olu bɛɛ ta sanfɛ mun bɛ bɛɛ ta sanfɛ n'o ye Ala yɛrɛ ka masaya ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka a baara nɔgɔya an bolo an bɛ dugawu kɛ fana an ka premier ministre Dr Choguel Maïga Ala ka degun b'a kan Ala ka bɔ a kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a a ɲuman ye hɛrɛ la an tora ka baara mun daminɛ transition kɔnɔna la ka se ka o baara laban ka a nɔrɔ labila mɔgɔ min don a ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que a cɛsirilen don expérience politique o fana b'a la mais n y'a fɔ cogo min na ni Ala ka dɛmɛ an se mun y'a baara la an b'o kala nin bɛɛ lajɛlen baara bɛ kɛla colonel Assimi Goïta ka bonya kɔnɔ ani ale ka hakilinaw la malidenw bɛ fɛ k'a dɔn a hakilinata yɛrɛ ye mun ye bi camancɛ fanga taabolo la Mali bɛ taa la sira jumɛn fɛ Mali bɛ taa la sira mun fɛ nin wagati in kɔnɔ Ala bi sira ma falen gouvernement ka baarakɛminɛn bɛ yen n'an b'o wele ko le plan d'action gouvernementale o document in an miiri b'a la an ka premier ministre Dr Choguel Maïga ale yɛrɛ taara ka a document présenté CNT mɔgɔw la donc document validera mais sani document ka sɛbɛn document sɛbɛnna fɔlɔ k'a da an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta o yɛrɛ ka a miirina kan o ka sɛbɛn dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko lettre de cadrage mun bɛ transition yɛrɛ camancɛ fanga yɛrɛ sira bɔ kosɛbɛ bon an ka plan d'action gouvernement ka baarakɛminɛn kɔnɔna la axe 4 b'a la axe fɔlɔ o ye ka lakana sabati an ka jamana bɛɛ kan axe 2nan o ye jamana jɔsenw k'o falen pour que cɛ mara ka se ka améliorer kosɛbɛ a 3nan ye kalata bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la 4nan ye ka mara cogo k'o falen ani waleya fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ bɔ jamanadenw kan ni Ala sɔnna ma k'o fana sabati donc o de ye gouvernement ka baarakɛminɛn ye n y'a fɔ cogo min na nin wagati kɔnɔna la hali bi o baarakɛminɛn ma falen an ka premier ministre o ye baarakɛcogo dɔw to yen ni Ala sɔnna ma an bɛ to o baarakɛcogo o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka miirinata yɛrɛ ye mun ye ko nin baara in kɔnɔna la an ka fɛɛrɛ kɛ ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parti ko t'a la siya ko t'a la bɔyɔrɔ ko t'a la pour que bɛɛ ka se ka bila minɛn kelen kɔnɔ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a la n'an b'o wele ko inclusivité inclusivité kɔnɔna la gouvernement ka objectif ye 2 ye an b'a dɔn an ka jamanaden caman bɛ yen Ala barika la minnu cɛ wasalen don kosɛbɛ camancɛ fanga tagabolo kan dɔw fana bɛ yen an tɛ se k'a fɔ k'u bɛ transition kɔ mɔgɔ tɛ transition kɔ parce que n'i y'a jateminɛ camancɛ fanga ka laɲini a bɛ maliyɛn bɛɛ de ka intérêt b'a la mais an b'a dɔn an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u jɔrɔlen don u bɛ fɛn dɔw bɛ yen u m'a faamuya donc an ka laɲini ye mun ye ka gɛrɛ olu la ka ɲɛfɔ hali bi na mais ni Ala sɔnna ma n y'a fɔ cogo an b'a ɲɛfɔ ye f'u ka se k'a faamuya n'u y'a faamuya ka ban o bɛ baara tɔ nɔgɔya
mais au kɔnɔna la an ka jamana yɛrɛ c'est divisé mun ye un peuple un but une fois o bɛɛ bɛ bila o minɛn kɔnɔna la n y'a fɔ il faut que an ka farati kosɛbɛ c'est mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ k'a ɲini k'an fara-fara n'an fara-farala cɛmancɛ fanga bɛ fɛn fɛn ɲini na o si tɛna sɔrɔ an bɛ cɛmancɛ fanga min fana la a ka yamaruyalen don kosɛbɛ fo maliyɛn bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se n'an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an bɛ se parce que an bɛɛ de ka nafa b'a la ni jamana basigira kosɛbɛ ni dɔw farala musaka ni fɛnw kan bɛɛ ka intérêt b'a la donc an b'o de ɲini na. Ni y'a faamuya ka ɲa jamana ɲɛmaa wo premier ministre wo nin bɛɛ lajɛlen ka baarakɛminɛ ye programme d'action gouvernementale ye lakana bɛ aw yɛrɛ nin kan kosɛbɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mali kɔnɔ mali kɔ kan lakana an bɛ k'a mɛn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ ka se sɔrɔ an bɛ don min na komi bi ka fɛsɛfɛsɛli bɛ se ka d'an ma a kan. Sani n ka don kuma la kosɛbɛ a wajibiyalen don n k'a fɔ lakanabaliya bɛ mali la a ka gɛlɛn i ka dugu wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a ɲɔgɔn yɔrɔ min na parce que lakanabaliya 4 de bɛ yen o 4 bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan wa bɛɛ bɛ ka tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ o ye terrorisme ye a filanan ye mun ye n'an b'o wele ko conflit communautaire n'o ye bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw u ka kɛlɛ hali o kɛlɛ kɔfɛ terrorisme de bolo nɔ b'a la kosɛbɛ pour que ka se ka a kɛlɛ juguya a sabanan ye mun ye n'o ye drogue feerelaw ni minnu bɛ marifaw trafiqué an b'o wele ko criminalité transnationale organisée a naaninan ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ rebelle kɔrɔw don u tun b'olu ka groupe kɔnɔna la olu fana bɛ terrain kan u bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais ala barika la bi min na u tun bɛ groupe minnu na groupe caman bɛ yen olu ni mali ye accord dɔ signé n'an b'o wele ko accord d'Alger donc o lakanabaliya 4 o de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais ala barika la quoique jamanaden bɛɛ bɛ se k'a fɔ tiɲɛniba minnu tun bɛ kɛ kunun ala barika la o tɛ kɛla bi ka sababu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ani jamanadenw yɛrɛ ka cɛsiri ye ka se ka kɛlɛkɛminɛn caman ni pankuru caman di an ka kɛlɛkɛdenw ma mais kɛlɛ mun don kɛlɛ kunkurunin tɛ kɛlɛjan don mais ala barika la je crois que bi bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ ka se caman sɔrɔ juguw kan mais pour que an ka se ka se yɛrɛ sɔrɔ kan kosɛbɛ fo jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que mun ye réconciliation nationale ye o tɛ sɔrɔdasiw ka baara ye o ye jamanaden yɛrɛ bɛɛ ta kelen kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen hali i dusu kasilen don fɛn dɔw bɛ yen i b'a dabila ka sababu kɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛni mun ye a tiɲɛni barika bɛ se ka bonya fo ka jamanaden bɛɛ degun mais o fana kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na effort caman kɛra mun ye ka dɔ fara saraw kan ka kɛlɛkɛ marifa ni caman san ka kɛlɛkɛ mobili caman san ani stratégie wɛrɛw bɛ yen parce que ka minɛn san o dɔrɔn t'a ɲɛ mun bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ lafiya surtout jamanaden minnu bɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na ka se k'olu stabiliser minnu talen don réfugiés ni déplacés olu bɛɛ ka se ka segin a ma mɛn gouvernement ye document dɔ ta n'an b'o wele ko stratégie pour le centre donc waleya caman bɛ yen mun bɛ ala barika la mun b'a to caman bɛ bɔ ni lakanabaliya in na. halisa finitigiw ta hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnw bɛ ka falen jɛɲɔgɔn bɛ ka caya kuma yɛrɛ bɛ caya la dugu kɔnɔna la malidenw bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na komi bi jamana jumɛn ni jumɛn de bɛ mali dɛmɛ lakana ta fanfɛla la. jamana min b'an dɛmɛ na ni n ko ko n bɛ da don a la fɛn min don lakanabaliya la ko dɔw bɛ yen i t'i da don a bɛɛ la mais jamana caman bɛ yen mun b'an dɛmɛ na bi bi in na jamana b'an dɛmɛ na kosɛbɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ mun na o ye fédération de Russie an n'olu ka coopération a ma daminɛ bi je crois que depuis Mali indépendance la ni Russiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a jateminɛ an ka kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ caman bɛ yen kɛlɛkɛminɛn fɔlɔw yɛrɛ bɔra olu ka jamana la donc an n'olu ka baara ko kura tɛ mais ala barika la u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ mais jamana wɛrɛ bɛ yen n tɛna n da don o bɛɛ la mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ bɛ yen i tɛ mun yɛrɛ bɛ lakana fan fɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais jamana dɔw bɛ yen vraiment jamana caman bɛ yen kelen tɛ fila tɛ tan tɛ jamana caman bɛ yen ani minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ vraiment minnu bɛ k'an dɛmɛ jɛlenya kan minnu bɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ kan ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la. an bɛ se k'an hakili latigɛ ko don n'a nataw la lakana bɛ sabati mali la fo bayɛlɛmali minnu fɔra an ka taabolow la olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛn bi tiɲɛw ma. ni ala ka dɛmɛ n y'a fɔ cogo min na camancɛ fanga laɲini dɔw b'a la mais pour que laɲini ka sabati a wajibiyalen don fo jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ lakana an bɛ mun na nin n'o y'a sɔrɔ mali bɛ se ka
ni lakana bɛ se ka sabati o sika t'an na Mali ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta lakanabaliya kɔnɔna la lakanabaliya ye bi ko de ye n'a jateminɛ Mali la indépendance la fɔlɔ i bɛ se ka bɔ Kayi ka taa Kidal ni mɔgɔ tɛ bɛn mɔgɔ t'i tɔɔrɔ foyi tɛ kɛ donc vraiment an bɛ Ala deli an ka jamana tun bɛ cogo min na fɔlɔ a ka segin o cogo la o de y'an ka laɲini ye. An y'a ye k'a fɔ ko laɲini caman kɛra aw fɛ o laɲini dɔw ye ka bayɛlɛmali don an ka sɛbɛnw na politique ko ta fanfɛ jamana jɔsenw ta fanfɛla la o baaraw bɛ hakɛ jumɛn na bi? Baaraw bɛ sen na n'i y'a jateminɛ depuis juin kalo jɛkulu dɔ sigira minnu ka baara ye kan an ka sariya sɛbɛnba ka se ka o projet dɔ di donc mɔgɔw bɛ yen jɛkulu wɛrɛ sigila minnu ka baara ye ka assise nationale de la refondation bannen laɲini minnu sabatira olu ka baara ye ka se ka o jateminɛ pour que gouvernement ni fɛn fɛn b'a la olu bɛɛ ka se ka lasabati mais o bɛɛ la ta n bɛ a fɔ camancɛ fanga ka laɲini tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka to fanga la ou bien ka si fanga la ka segin ka na démocratie la o de y'an ka laɲini ye mais population yɛrɛ ye mun laɲini san'an ka segin an ka kalata organiser cogoya dɔw bɛ yen waleya dɔw bɛ yen fo k'olu falen donc o de bɛ na ni an ka sariya sunba ka se k'o falen ani loi dɔw bɛ yen baara dɔw daminɛra n'o ye an ka sariya mun yɛrɛ bɛ kalata organiser n'o loi électorale ala barika la loi électorale aujourd'hui et puis adoptera et puis a promulguera mais sariya wɛrɛ bɛ yen pour que olu ka falen n'ala sɔnna ma an bɛ k'an jɔ ni an ka sariya sunba ni o wajibara tuma min na ka se ka o falen pour que ka se ka olu bayɛlɛma donc vraiment baara bɛ sen na wa siga t'an na fana n'ala sɔnna an ka laɲiniw bɛɛ bɛ sabati. N'an y'a faamuya ka ɲa sariya sunba bayɛlɛmali baaraw olu bɛ sen na kalata sariyaw o bayɛlɛmara o la yɛlɛmabolo fana na an y'a ye k'a fɔ ko EJ kan ka créer an bɛ fɛ aw k'i da don o la bamanankan na anw k'a faamuya ɲɛnama k'a fɔ ko jɛkulu min n'a kan ka sigi ka kalata baaraw kɛ jɛkulu in yɛrɛ baara bɛ cogo di bi? Jɛkulu in créera ka ban parce que jɛkulu in bɛ loi électorale kɔnɔna la maintenant pour que jɛkulu in ka se ka sigi sen kan tacogo dɔw b'a la mɔgɔ minnu kan ka baara k'a kɔnɔna la n'an b'o wele ko collège o mɔgɔw la mɔgɔ 15 don o mɔgɔ 15 la mɔgɔ 8 olu bɛ pouvoir public b'olu choisi mɔgɔ 7 parti politique bɛ mɔgɔ 4 choisi ani société civile olu bɛ mɔgɔ 3 choisi baara bɛ sen na président ta ale bɛ mɔgɔ 3 sugandi an ka CNT président o bɛ mɔgɔ 2 sugandi premier ministre ta ye 1 président du conseil économique et social et culturel o bɛ 1 choisi ani le président du conseil des collectivités territoriales fana bɛ 1 choisi o parti politique ta n y'a fɔ cogo min na olu ta ye 4 société civile ta ye 3 ye bon ministre dɔw bɛ ani minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'o ye ministre de la refondation ani ministre délégué aux réformes politiques institutionnelles ani parti politique kumara ani société civile pour que ka so k'a fɔ olu yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se ka choisi cogo min na an ka jamana la parti mun bɛ a ka ca ni parti 200 ni kɔ ye 273 partis politiques société civile n'o fana ta u bɛ minnu da bɛ kalata ko la o ka ca ni 100 mais kuma kɔfɛ bɛɛ ma se ka kɛ ko la n y'a fɔ cogo min na an ka baara ye mun ye pour que parce que camancɛ fanga wagati de b'a la parce que n'an ko k'an bɛ to kuma kɔnɔna la an tɛna taa bon n'an ma taa minnu yɛrɛ bɛ minnu sigalen yɛrɛ bɛ transition na u bɛna fɔ bon voilà u tɛ fɛ ka taa donc an ye waleya mun sabati o ye ka tirage au sort kɛ c'est vrai que parti politique dɔw bɛ yen olu sigara la kosɛbɛ mais o kun ye mun ye pour que administration da kana don kalatako yɛrɛ la je crois que o de ye organe unique yɛrɛ cɛ jateminɛ pour que organe ka se ka kɛ indépendant ye n y'a jateminɛ se tun bɛ gouvernement ye k'a fɔ bon ni parti politique ni société civile n'an ma bɛn ko la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ bɛ mɔgɔ sugandi aw tu la k'olu di mais an ma sɔn o ma président ka laɲini ye mun ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ jɛlenya kan a ka kɛ tiɲɛ kan o kɔnɔna la an ye mɔgɔ dɔ ɲini n'o IC commissaire ye pour que ka se ka baara bɛ piloter k'a sɔrɔ administration yɛrɛ dama don a la gouvernement dama don a la donc baara kɛra o cogo la minnu sigalen b'a la an bɛ fɛ k'a f'u ye k'a fɔ mɔgɔ minnu choisira parti politique tɔgɔ la ou bien société civile tɔgɔ la a bɛɛ ye maliyɛnw ye an bɛɛ ye maliyɛnw ye fanga b'u la an dalen b'u la k'a fɔ vraiment baara mun kalifalen b'u la ni Ala sɔnna ma u bɛna a wajibiya mais EJ fana sigili o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kalata daminɛra
donc vraiment an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ to nin kɔnɔna la vraiment an bɛ a kɛ to ɲin'u fɛ adamaden baara de don ni adamaden baara jateminɛ a bɛ se ka kɛ fili dɔw bɛ yala mais je crois que an bɛ wagati min kɔnɔna la ni de solution mun bɛ gouvernement bolo mun bɛ bɛn nati an ka jamana la a baara bɛ sen na. I ka ɲɛfɔliw b'a yira k'a fɔ ko baara caman bɛ sera walasa kalataw ka kɛ wagati ni sanu bere ka kan aw bolo yala wagati kofɔlen min fɔra k'an bɛna référendum kɛ k'o kalataw kɛ ka élection tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ a baaraw bɛ se ka kɛ wagati la aw yɛrɛ hakilina la. An se fɛn fɛn an b'o kala mais gɛlɛya dɔw bɛ yen il faut qu'an b'o fɔ fɛn dɔw bɛ yen o lielen tɛ gouvernement na n'i y'a jateminɛ EJ sigili an ko k'an b'a kɛ wagati dɔ la mais wagati kun ye mun ye k'a fɔ bon parti politique yɛrɛ bɛna bɛn ko la ni société civile bɛ bɛn ko la bon Mali maaw ma bɛn ko la mais n'u ma bɛn ko la a nɔ bɛ wagati kan mais mun ye référendum ni kalata fɛn fɛn an ye date mun fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ Ala deli an se fɛn fɛn an b'o kala mais situation dɔw bɛ se ka na o fana tɛ adamaden nɔ ye n'a jateminɛ mɔgɔ si tun tɛ se ka miiri k'a fɔ ko Covid bɛna diɲɛ bloqué tan ka se fo nin cogo ma ou bien ko kɛlɛ bɛna wuli Ukraine ni Russie cɛ mais an bɛ dugawu de kɛ que fɛn si kana an bali an ye date minnu fɔ an ka se ka kalata référendum ni kalata tɔw kɛ o wagati kɔnɔna la inchallah an se fɛn fɛn an b'o kala. I ye fɔɲɔgɔnkɔ ko fɔ i ye bɛnbaliya ko fɔ nka ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn kelen ma bi o de ye ko nasansegi fɛgɛyara ka da kan nasɔngɔ tɛ bɔli kɛ bilen fɛn min kan ka sa don o don an ɲɛ b'a la dɔ bɛ farala sɔngɔ kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ gouvernement bolo walasa olu ka bɛn halisa malidenw ka hakɛ ma n'u ka sɔrɔ ma. Sani n ka don kuma la kosɛbɛ n b'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi diɲɛ yɛrɛ cogo gɛlɛyara gɛlɛya tɛ an kelen kan mais o tɛ jaabi ye mun bɛ se k'a to an ka jamanadenw b'a faamuya kosɛbɛ mais n'i ye Covid jateminɛ n y'a fɔ cogo min na o bana nana o ye diɲɛ perturbé kosɛbɛ et que commerce jago yɛrɛ diɲɛ sari la o y'o perturbé kosɛbɛ an ma tila Covid la gɛlɛya wɛrɛ nana n'o ye kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine cɛ o fana gɛlɛya nana donc o bɛɛ de farali ɲɔgɔn kan an fana ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan n'o ye CEDEAO ka sanction o fana ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ ka sanction kan ka tila ka jamana ka wari bɛɛ minɛ sanction minnu don a sigilen tɛ tiɲɛ kan binkani don donc o bɛɛ ye gouvernement ka baara gɛlɛya dɔɔni mais o fana bɛɛ y'a to fɛn dɔw bɛ sugu kan nansansigiw kɔnɔna la o y'olu sɔngɔ gɛlɛya dɔɔni mais n'a jateminɛ gouvernement ye cɛsiri waleya caman sabati pour que prix ka se ka to cogoya la mun tɛ jamanadenw tɔɔrɔ gouvernement yɛrɛ jɛra taxe caman kɔ ka tila ka subvention caman bɛ yen ka tila k'o di an ka jagokɛlaw ma pour que u bɛ se ka na ni fɛn fɛn jamanadenw mago bɛ mun na n'o ye tulu sukaro ani malo pour que jamanadenw ka se k'a sɔrɔ mais an ye mun jateminɛ kɔsan in na gouvernement ye baara fɛn fɛn kɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ disons ka balow da gɛlɛya nkalon kan mais ala barikala o man ca mais n bɛ weleli bila u ma u bɛ waleya min na u ka a waleya jɔ parce que jamanadenw mago bɛ lafiya de la mais a bɛna ta gouvernement cɛsirilen don a jateminɛ an ka ministre minnu ɲɛsinnen bɛ jagoko ma u ka direction dɔ bɛ yen direction générale du commerce et de la concurrence ni policiers ni gendarmes bɛ bɔli caman kɛ ka taa jateminɛ kɛ butigiw kɔnɔna la pour que k'a dɔn fɛnw bɛ prix mun sɔngɔ minnu arrêtelen don gouvernement ni jagokɛlaw yɛrɛ fɛ pour que k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o jagokɛla min bɛ k'a di an ka jamanadenw ma o sɔngɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu tɛ ka prix minnu fɔra k'olu respecter ɲangini min kan ka taa o ɲangini bɛ da o kan mais n y'a fɔ cogo min na baara min don a baara bɛ sen na. I ye Mali ni a dafɛduguw ka jɛkuluw ka ɲangili ko fɔ n'o ye CEDEAO ka ɲangili ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko o ye degun caman se an ka jamana ma nka nin kuma in bɛ taa n'an ye kɔkan kunnafoni na an y'a ye k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ka sɔrasi 49 o b'an bara yan nɔ sariya tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko maa 3 bilala ka b'u la maa tɔ tola 46 min ye olu bɛ bila dabolo jumɛn kan. Ivoiriyɛnw ka sɔrasi 49 ni 3 bilara la n'olu ye musow ye. En réalité, le gouvernement a daté ce dossier-là. C'est un dossier judiciaire avec charia de boulot. Je crois que nous savons que le procureur a communiqué. Nous avons fait un peu de Côte d'Ivoire.
an ko k'an ka laɲini tɛ ka diɲɛmɔgɔ kɛlɛ nka an ka hakɛw ye min ye an b'o lafasa yɔrɔ bɛɛ ni ma fili o hakɛ lafasa de ye Mali se Nations Unies na n'o ye diɲɛ seleke 4 tɔnba ye ka se yen nɔ ka yira k'a fɔ ko dankari kɛra an ka hakɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana fɛ aw bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o kan. N bɛ se ka mun fɔ Faransi Mali ka partenaire ye fɛn caman bɛ yen mun tɛmɛra an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kan o ye tubabukan yɛrɛ lakanabaliya kɛlɛli la partenariat donna ani Faransi cɛ an ye mun jateminɛ salon cɛ Faransi ye sariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye an bɛɛ miiri bɛ an ka premier ministre Choguel ka kuma la ale ko abandon en plein vol bon u ko k'u bɛ taa ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye mais mun y'an yɛrɛ dabala ban dɔw kelen k'o fɔ bon an fana ko bon k'u ka taa mais wagati an fana tɛ wagati d'u ma o kɔnɔna la a ka ca ni siɲɛ 50 ye u ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ka pankuru caman bɛ yen minnu ka baara ye ka renseignement ta an ka sɔrɔdasiw kan olu ka position bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ taali yɔrɔ min na k'o di jugu ma ou bien ka marifa ta k'o di jugu ma pour que k'an kɛlɛ an fana kelen k'o ye n ko vraiment waleya mun don waleya cɛjuguba don surtout que Faransi bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'an b'o wele ko Conseil de sécurité des Nations Unies o jɛkulu de bɛ chargelen bɛ ka lakana sabati diɲɛlatigɛ kɔnɔ o kalifalen b'ale de la o Faransi b'o kɔnɔna la comme membre permanent droit de veto b'a bolo donc vraiment fɛn cɛjugu don k'a fɔ dugu min bɛ o kɔnɔna la o dugu ka tila k'a yɛrɛ di nin waleya cɛjugu in ma donc a ye sɛbɛnni kɛ Conseil de sécurité la k'a fɔ vraiment u ka réunion spéciale dɔ kɛ mun b'a to prévu min bɛ an ka jamana bolo ka se k'o yira k'a fɔ bon Faransi bɛ nin ko cɛjugu in de la prévu b'an bolo mun b'a yira k'a fɔ vraiment u bɛ mun na a tɛ se ka bɛn cogo si la je crois que san'an ka se k'o prévu san'an ka se ka an ka o yɛrɛ yira diɲɛ na ni réunion in kɛra n y'a fɔ cogo min na u ye violation fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la an sera k'o bɛɛ documenté k'o d'u ma n b'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ dabila bɛ ban parce que u miiri bɛ Mali mun na kunun o ni bi Mali tɛ kelen Ala barika la bi kɛlɛkɛminɛn b'an bolo mun bɛ se ka to ni mɔgɔ min donna an ka jamana kɔnɔ an ka se k'a dɔn i donna tuma min na i donna wagati min na ou bien avion sugu min don donc an y'o bɛɛ d'u ma n y'a fɔ cogo min na an ka jamanadenw ka danna fɛn wɛrɛ b'an bolo mais an tɛna se k'o yira an b'o yira n'o y'a sɔrɔ nin réunion in kɛra mais an se ye fɛn fɛn on va se battre ni Ala sɔnna ma pour que Conseil de sécurité ka réunion ka se ka kɛ mun b'an bolo k'a fɔ an b'o fɔ mun fana bɛ Faransi bolo k'a fɔ an b'a fɔ mais a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais n b'a fɔ fana k'a fɔ waleya min bɛ sen na k'a fɔ ko Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na an bɛ Faransi autorité minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ani Faransi population le peuple français on fait la différence entre les deux c'est waleya minnu don ani Faransi population yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est waleya cɛjugu don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ i ka jamana la ka na jamana wɛrɛ la ka bin o jamanadenw kan don o don i bɛ bɔ i bɛ kuma cɛjugu fɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw ma ani autorité ma a tɛ se ka bɛn cogo si la n y'a fɔ cogo min na principe saba ninnu Faransi degelen bɛ ko dɔ la u ka autoritéw degelen bɛ ko dɔ la mais o fana tɛ se ka sabati bi min na cogo si la parce que diɲɛ falenna mentalitéw changera n b'a fɔ vraiment on n'a pas du tout k'a fɔ ko ŋaɲa b'an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ kɛlɛ n y'a fɔ cogo min na an kungo ka ca vraiment diɲɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ di diɲɛ kɛlɛli ma an tɛ se ka diɲɛ kɛlɛ ni ye Mali yɛrɛ ka histoire jateminɛ depuis empire du Mali an ma deli k'a fɔ k'an bɛ balo an da tuguni on a toujours échangé avec nos voisins et d'autres pays mais a wajibiyalen don vraiment ni jamana wɛrɛ bɛ sigi a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la. Ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen mago bɛ hakililasigi la an bɛ don min na komi bi hali an bɛ se ka hakili latigɛ k'a fɔ ko camancɛ fanga kuncɛ cogo ɲuman o fɛɛrɛ bɛ aw kɔnɔ k'o di an bɛɛ lajɛlen ma wa. ni Ala sɔnna ma n y'a fɔ cogo min na an se ye fɛn fɛn an b'o kala et que gouvernement ka baara ye PAG le plan d'action gouvernemental ni objectif 9 b'o kɔnɔ axe 4 objectif 9 ni action 64 ani indicateur 108 an se ye fɛn fɛn vraiment an b'o kala n y'a fɔ pour que an ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛ mun ɲini vraiment jamanadenw bɛɛ fɛ k'an dɛmɛ
k'an dɛmɛ ni duwawu ye furuku man ca an k'o bila kɛrɛfɛ parce que jugu yɛrɛ b'o de nɔfɛ n'an tora furuku in na ala k'an kisi jamana yɛrɛ fanga bɛ dɔgɔya an bɛ ka waleya fɛn fɛn sabati camancɛ fanga in kɔnɔna la a ka gɛlɛn an ka se k'o kɛ pour que an ka se ka kɛ an mago bɛ jamanaden bɛɛ ka accompagnement na o bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ala deli vraiment ala k'an dɛmɛ waleya in kɔnɔna la. dakuruɲɛ damadɔ laban min b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ. si n bɛna laban mun fɔ lakanabaliya ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ n bɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ an ka mɔgɔ fatura lakanabaliya kɔnɔna la ala k'u dayɔrɔ sumaya maliyɛnw dɔrɔn tɛ maliyɛn wo dunan wo minnu ye sarase ani minnu tɛ sarase ala k'u dayɔrɔ sumaya n y'a fɔ cogo min an se fɛn fɛn an b'o kɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la mali ye jamana an dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ ye k'a fɔ k'an datugunen don an datugunen tɛ mɔgɔ si ye an dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ ye ni jamana fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ ou n'i bɛ fɛ ka baara kɛ n'i nana an b'i bisimila n'an b'i bisimila nin fɛn saba in kɔnɔna la an ka souveraineté mun ye f'i k'o bonya fɔ k'i bɛ fɛn wajibiya an kan mun bɛ taa jamanadenw ka intérêt contraire la an tɛna sɔn o ma bilen. an ka foli b'i ye ni ɲininkali ninnu tɛ ŋuni hakili la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o la o kumana lajɛbagaw an bɛ kan bɛɛ daw ye ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ kan ORTM kan.